पश्चिम बंगाल में जारी है चुनावी हिंसा। बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव घर पर हुआ हमला, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अलीपुरद्वार में चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा का माहौल छाया हुआ है, जिससे पूरे इलाके में आतंक का माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महासचिव विश्वजीत विश्वास के घर पर असामाजिक तत्वों ने बुधवार रात अचानक से हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने सिर्फ विश्वजीत की नहीं पीटा, बल्कि उनकी मां, भाई, भगनी को भी बुरी तरीके से पीटा है। गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर घायलों में से एक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। अलीपुरद्वार जिले के 15 नंबर वार्ड सुभाषपल्ली में हुई इस घटना के बाद से स्थानीय लोग काफी आतंकी थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पार्टीगत हिंसा है। किसी पार्टी के सदस्य ने हुई बीजेपी के युवा मोर्चा के महासचिव पर हमला किया है। चुनावी हिंसा को लेकर बदनाम बंगाल में हिंसा के सभी चिंतित थे। सभी लोगों का कहना है कि आखिर बंगाल में हिंसा का दौर कब तक थमेगा। दूसरी तरफ बदमाशों ने सिर्फ विश्वजीत विश्वास के घर पर हमला नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उनके परिवार वालों को धमकी भी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो उसकी भी पिटाई की जाएगी। बदमाशों को धमकी भी दी गई है कि वे विश्वजीत की नेतागिरी पूरी तरीके से खत्म करवा देंगे। इस संबंध में अलीपुरद्वार थाने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इस हमले में एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बंगाल में यह क्या हो रहा है। राज्य में हिंसा का दौर कब तक थमेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव विश्वजीत विश्वास के घर पर हिंसक हमला। घटना बुधवार शाम अलीपुरद्वार के वार्ड नंबर 15 की है। ঘটনাটা হচ্ছে কালকে আমি তো বাড়িতে ছিলাম, আমি তো থাকি না, মাথা ভাঙায় থাকি। তো কালকে আমার দিকে ও তাকায় ছিল, বাইক ছিল ওর কাছে, এই যে দুষ্কৃতী যে গুন্ডা মস্তান। তো ও বাইক নিয়ে রেস করতেছে আর আমার দিকে তাকায় বড় বড় চাপ বলে খাইয়ে ফেলায়। তো কালকে আমি এইটুকুই বলছি, কী আছে তুই আমার দিকে তাকাস, কি আমার কি রূপ জ্বালাচ্ছে? এই কথা বলার পরে ও বাড়ি থেকে এখানে আসছে, ওই মস্তানি বাইক করে দিব। হ্যাঁ, ওইরকম মস্তানি আমার 4-5টা পকেটে থাকে, ঠিক আছে। তারপরে মাকে আমি আর মা বাচ্চার কাছে যাবো, মার চোখে এসে হচ্ছে, আমাকে বান্ধে উঠতে দেয় না, 2-3 বার করে আমাকে মারছে। তারপরে হ্যাঁ, কি দিয়ে? ড্রাইভার এইখানে গাড়ির চাবি দিয়ে, এইখানে এই যে রক্তপথ ছিল কালকে, স্ক্রুড্রাইভার না, গাড়ির চাবি দিয়ে উঠে। আজকে তো স্ক্রুড্রাইভার মারছে, কালকে গাড়ির চাবি দিয়ে মারছে। তারপরে আমি 2 বার বের হওয়ার পরে আবার বাড়িতে আসছি। বাড়িতে আসার পরে বেরিয়েছি, আবার আমার পিছনে গাড়ি তাড়া করে আবার ওখানে যেয়ে মারছে, মাকে ধাক্কা মারছে। আজকে ওইখানটায় বসে আছে মারা। ওরা বলতেছে যে বাড়ি যেয়ে চিল্লা, এখানে চিল্লাস না। পরে খারাপ একটা ভাষা দিছে। তারপরে মা যায় ওর গালে একটা থাপ্পড় মারছে। তারপরে মাকে মারছে যখন একটা খারাপ কথা বলছি, তার জন্য মা মারছে। তারপরে মারার পর সবাই মিলে গুড়মুড় করে ধরছে, ভাগ্নিকে মাকে মারে পুরো মারছে। আজকের এটা। তারপরে আমি গেছি, আমাকে ধরে মারছে ড্রাইভার দিয়ে, ভাইকে মারছে, ওর বাবা 5 জনকে মারছে। এখন সবাই হসপিটালে আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সুকুমার বিশ্বাস। সুকুমার বিশ্বাস বলে মস্তানি ছুটায় দিব। কয়জন? হ্যাঁ, কয়জন? 5 জন। 5 জন। সুকুমার বিশ্বাস। আমার নাম সুকুমার বিশ্বাস। কারা মারলো? মারলো পাশের বাড়ি, ওরা মারলো। ওরা আগে ওরকম পরশুদিনকেও মারছে ছেলেটাকে, কালকেও আবার মারছে, আজকেও ওইরকম মারছে, চাকু দিয়ে খুনে ইয়ে করছে, বুঝছো। আর মারছে কি, আমাকে মারছে, আমার নাতিটাকে মারছে, ছেলে দুটাকে মারছে। তো ইয়ে করে আর মস্তানি দেখায়, আইসানি কয় কি ইয়ে নেতা চলবে না এখানে, নেতা চলবে না এখানে, নেতা চলবে না, নেতা আমার পকেটে ঘুরে বেড়ায়। কেন এরকম? কেন আপনাদের উপর এরকম কেন? আমার ছেলে বিজেপি করে, ওরা তৃণমূল করে, তার জন্য আমার ছেলেকে যেমন কি করে ডাউন করবে সেই ইয়েতে থাকে। আমার ছেলের পিছনে অনেক দিন থেকেই লাগছে, আজকে থেকে লাগে নাই, অনেক দিন থেকেই লাগছে। ওরা তৃণমূলে নিবে, এর আগে ভিডিও করছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সরোজিনী বিশ্বাস। এটা কখন হয়েছিল ঘটনাটা? আজকে এটা হয়েছে 3টার দিকে।